हरे कृष्ण भक्तवृंद मैं श्याम सुंदर यही वीडियो में आपको किसी शिक्षादान देवी से शिक्षादान है आम ये चारोटी जुगर कली जुग सॉरी सत्य जुग त्रेतया जुग द्वापर जुग और कली जुगर आम किपरि माया द्वारा आम मुक्ति हो पार एवं भगवत धाम जापर कौन कले आम यही कर्म बंधन रु मुक्ति हो पार ताकू मुझे यही वीडियो में वर्णना करी यदि कौन से भूल थे क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितैश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशो गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा मदन मोहन भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। निता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण भक्तवृंद आमर ये संसार रे चारोटी जुग अच्छी कौन कौन सत्य जुग प्रथम लेवल अनुसार अच्छी सत्य जुग त्रेतया जुग द्वापर जुग और कली जुग पुणी थरे सत्य जुग ही चलो लेवल अनुसार प्रथम सत्य जुग आसची द्वितीय तृतीय जुग आसची तृतीय द्वापर जुग चतुर्थ कली जुग आसची हेले सत्य जुगर एज लिमिट केते थिला मतलब सत्य जुग आमर कली जुग 4,35,000 वर्ष गोटे गोटे जुग 4,35,000 मतलब 4,35,000 वर्ष प्रथमे सत्य जुग थिला 4,4,4,4 मतलब 23,000 एमती केते सेड़ा लेखा कले जना पड़ियो एमती गोटे गोटे वर्ष मतलब कली जुग गोटे गोटे जुग 4,35,000 वर्ष अटे। आम कली जुग कौन 4,35,000 रु एबे एबे सुधा 5,000 वर्ष होइछि किंतु देख केते अन्याय अत्याचार हेबा जोगु केते केते गुड़ियो तो भगवान को द्वारा भगवान कौन अन्याय को न्याय आनिया पई भगवान अछंदी भक्तों को सुरक्षा करिया पई भगवान अछंदी जो माने भगवान को शरण जाते ना से मानन को अलविदा भगवान सुरक्षा करती जेते परिस्थिति मध्य थांतु कहीं ना यही सृष्टि भगवान को द्वारा ही होइछि। आमे जानिचे ब्रह्मांडर मालिक ब्रह्मा अटंती किंतु ब्रह्मार मध्य मालिक भगवान श्रीकृष्ण अटंती तेणुक आमे भावुचंदी कि ये जो बाहर आम संपर्क लोक जी भी होना कहीं ताको आमे नियंत्रण करिया चाहूचे किंतु एटा आमे भावुना ही कि आमको बोले नियंत्रण करने भगवान अच्छा यही भौतिक मंडल रे जेते बद्ध जीव अच्छा समस्त नियंत्रणकारी श्रीकृष्ण भगवान अटंती से जो पूरा से एबे कौन पूर्व काल रे कौन थिला किछि मतलब कौन सी भी सुविधा नथिला किंतु लोक माने कौन सुखरे थिले किंतु आज ये कलिजुग रे कौन विभिन्न प्रकार डिजिटल टेक्निकल विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी व्यवहार हो सारी तेणुक लोक मैंने दुखी अच्छा किंतु आमे कौन भाविचे गोटे उन्नति कले आमे खुशी हम बोली भावुं किंतु से खुशीटा दुखरे परिणत होची तेणुक आमे निजको भाविया कि निजको केमिति नियंत्रण करिया सेहिति पई अछि परा उपदेशामृत प्रथम श्लोक कहैछि वाचम वेगम मनस क्रोधम वेग जीवा वेगम उदर प्रस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयित धीर सर्वमपि इमां पृथ्वी शिष्यात जे बाणीर बेग को कंट्रोल करि पारियो
मनर बेग को कंट्रोल करिवो, क्रोधर बेग को कंट्रोल करिवो, जिह्वार बेग को कंट्रोल करिवो, जन इंद्रियर बेग को कंट्रोल करि परियो, उदर पेटर बेग को कंट्रोल करियो, से ही भगवान गोटे भक्त हो पारे, पृथ्वीर गोटे शिष्य हो पार। आमे कौन करुचे जिह्वार बेग को केबे कंट्रोल करि पारना, जोड़ा मन को आसिला ताहा खाई दउचे, किंतु ताहा आमे प्रथमे भगवान को अर्पण करी खाइबा, ताहले से जिनिस रे से खाद्य केते विषाद थाउ, केते विषाक्त थाउ, ताहा शुद्ध हो जाए। तेणु करी आमे जहाँ भी करूँ, जहाँ कर्म करूँ, प्रथमे भगवान को अर्पण करी करिया, भगवान को पाई करिया, भगवान को पाई मतलब भगवान सुख, भगवान केमिति आनंद हेबे से कर्म करिया, ताहले आमर कर्मर फल कर्म शुद्ध हब एवं से कर्म भल होला, भगवान को प्राप्ति होला परे करिले आम जीवन सक्सेस हब। ए कली जुग रे कोन आमे भाबुचे, देख मु कहूची कली जुग रे जदि मुक्ति पाया थिला ना, आम दुईटी रास्ता अछि। कौन कौन से रास्ता? प्रथम रास्ता भगवानकर भक्त मानकर संग करिया, भगवानकर भक्त मानकर संग करिया। द्वितीय भगवानकर नाम जप करिया, कीर्तन करिया, स्मरण करिया भगवान को, ताहले ये मुक्ति पाई दियो। नहले भगवानकर दुईटी शक्ति अछि, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन? अंतरंगा शक्ति भगवानकर प्रिय श्री राधाराणी अटे, एवं बहिरंगा शक्ति कौन? भगवानकर मध्य भक्त। दुईटी शक्ति भगवानकर जो दुईटी शक्ति भगवानकर ही प्रिय भक्त मान ही अटंती, किंतु बहिरंगा शक्ति जहाँ को जोगमाया बोली कह जाए, जहाँकि आम कली जुग में फसी जाइए, ये कर्म बंधन रे जोगमाया द्वारा आम फसी जाइए। किंतु ये जोगमाया आम किपर मुक्ति हो पारिया? जोगमाया चाहते, जोगमाया आमर किए? स्वयं देवी अटंती, जहाँ को आम वैष्णव देवी काली देवी बोली भावुं, ताई जोगमाया अच्छा। आम तांकर कबल केमती मुक्ति हो पारिया? ये सॉरी जोगमाया मध्य चाहते कि मो स्वामी मतलब भगवान को शरण रे जा, तेणु करी जोगमाया आमको कौन कष्ट देले आमे से कष्ट अनुभव करी भगवान को शरण जिया बोली कि ही जोगमाया उत्पन्न करचंती भगवान। कहीं भगवान मध्य जानचंती गोटे गोटे मनुष्य किपरि मो शरण आसे ताको भल रास्ता देखेबे, गोटे भक्त करिबा। तेणु करी परा आमर कौन सत्य जुग रे थिला, सत्य जुग रे 75% 100% पुण्य थिला, 100% रु 100% पुण्य थिला। लिमिट अनुसार कमी कमी आमर ए कली जुग रे 25% पुण्य अच्छे, 100% रु 25% पुण्य अच्छे, आउ सबू आउ 75% पाप, पाप द्वारा ये घेरित अच्छी पृथ्वी। आमे आमे एथि पृथ्वी जदि मुक्ति हो पारिया मतलब भगवान को संतुष्ट करिया पई आमे सब काम करिया पड़ियो। सेहितपई गोटे श्लोक अच्छी चैतन्य चरितामृत रे 6 नंबर 242 रे श्लोक अच्छी कि हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। यार अर्थ कौन? ए श्लोकर अर्थ है हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। यार अर्थ है ए कली जुग रे केवल हरिनाम द्वारा मुक्ति हो पारिया, हरिनाम छड़ा नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरिनाम छड़ा गतिर अन्यथा किछि भी नुहे, केवल कली जुग रे हरिनाम छड़ा किछि नुहे। जदि जो माने मुक्ति हेबाक चाहूचंदी केवल हरिनाम द्वारा ही मुक्ति हो पारियो, भगवान को शरण द्वारा मुक्ति हो पारियो। जेतेले द्वापर जुग थिला महाराज युधिष्ठिर कौन करथिले? भगवान को संतुष्ट करिया पई 3टी अश्वमेध यज्ञ करथिले। द्वापर जुग रे 3टी अश्वमेध, कहीं ना एटा मतलब वर्णना अच्छी कि जो मनुष्य
100ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ 100 ମତଲବ 100 ଥର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କିଛି କରିବା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତଲବ ଯେମିତି ଆମ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିଲେ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଘୋଡ଼ାକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯାହାକି କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାରାଜଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲି କି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ରାଜାର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଏତେ ସୁନାର ମତଲବ ସୁନାର ପର୍ବତ ଥିଲା। ସେ ସୁନା ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ମତଲବ ପରାଜୟ ହେଲା ପରା। ପରାଜୟ ହେବାରୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଖକୁ ସେଇ ସୁନା ଆସିଲା। ସେଇ ସୁନାକୁ ଏକତ୍ର କରି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ? କଳିଯୁଗରେ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କଳିଯୁଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନେବା। କ'ଣ ନେବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଥ। ମୁକ୍ତି ହେବାର ପଥ ହେଲା ଏଇ ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ କ'ଣ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଯାହା କରୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନେ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ସେବା କରିବା। ତାହା କରିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ମୋର ଶରଣରେ ଆସ, ନହେଲେ ମାୟାର ଶରଣରେ ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ମାୟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯିଏକି ବାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ବହିରଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝ? ବାହାର, ଅନ୍ତର ମତଲବ ଭିତର, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି। ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ବହିରଙ୍ଗା କାଳୀ, ଯାହାକି ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀରେ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀରେ ଗୋଟେ ମର ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ କାଳୀ ଦେବୀ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ। ସେଇ ମର ନାମକ ଅସୁରକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେବୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତଲବ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ନେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣରେ ଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଭଗବାନକୁ କହିବା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳି ସଦୃଶ କରିଦିଅ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସହିବା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ନେଇଯାଅ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ତାରିକା କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ତାରିକା ହେଲା କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆହୁରି ସେବା ଏମିତି କରିବା କି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବା। କାହିଁକି? ସେଇ ସେବାର ଫଳ ଭଲ ଭାବରେ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେବା କରି ଆମେ ଭାବିବା କି ସେବା କରିଲେ ଆମର କ'ଣ ବି ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନ ଭାବିକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ତୃପ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଦେଖ, ଆମେ ହରିନାମର ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ନାମର 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ନାମ ଭାସ, ଶୁଦ୍ଧ ନାମ, ନାମ ଅପରାଧ। 3ଟିରେ ଭଲ ଅଛି, 3ଟି ଯାକ ଭଲ। ଯେ ନାମ ଅପରାଧ କରୁଛି, ନାମ କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ। ଏହି ନାମ ଜପୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଅଲଗା ଥିବ, ମନକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନଥିବ। ନାମ ତ କରୁଥିବ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ସ୍ଥିର ନଥିବ।
ତାହାକୁ ନାମ ଅପରାଧ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କ'ଣ? ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ନାମ ଜପୁଥିବ, ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କୁହାଯାଏ। ନାମ ଭାସ 3ଟି ଜାଗାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ନାମ ଅପରାଧ କଲେ ଆପଣ ନାମ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ହରିନାମ ଯିଏ ଧରିଲା ହରିନାମ ସିଏ ହେଲା ଖୁସି, ତାର ଖୁସି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ ଅପରାଧ କଲେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଖୁସି ହେଇପାରିବା। ଭଗବାନ ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି କି ତୁ ମତଲବ ନାମ ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଭଗବତ ଧାମ ନେଇଯିବି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନାମ ଅପରାଧ କଲେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ପରା ସିଏ। ଯିଏକି ଗୋଟେ ବାପା ଥିଲା, ସେ ବାପା ତା ପୁଅ ନାମ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ବୋଲିକି ତା ପୁଅ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ କହୁଥିଲା ନାରାୟଣ ଇଆଡ଼େ ଆସେ, ନାରାୟଣ ସିଆଡ଼େ ଯା, ନାରାୟଣ ପାଣି ଦେ, ନାରାୟଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଏହା କହୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପାପ କରୁଥିଲା ସେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି କହି ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭଗବତ ଧାମରେ କଟିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଖରୁ ହରିନାମର ବାହାରିବା ହିଁ ମହତ୍ଵ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମତଲବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୁଖରୁ ମତଲବ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ହରିନାମ ବାହାରିବାକୁ, ସେ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କେମିତି ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ସେ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ ସେ ଜୀବଟାକୁ ଧରିକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବାଳକ 6 ବର୍ଷର ନା କେତେ ବର୍ଷର ବାଳକ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା ଏଇ ଜୀବ କାହିଁକି ଧରି ଯାଉଛ? ତାହେଲେ ସେ କହିଲା କି ସେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ତାର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଏତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ତାହା କହିଲାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହା ଶୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣୀକୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ବାଣୀକୁ କିପରି ତାର ମତଲବ ନିଜକୁ ମତଲବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, କିପରି ଆମେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ତା ପରଠୁ ହିଁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବୃନ୍ଦାବନ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଏହି ବୃନ୍ଦାବନ ଅନ୍ୟଥା ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ କି ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୁଗରେ କ'ଣ, ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା। ଯେଉଁମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲେ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖରାପ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ କ'ଣ, ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରା। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାର ସେଇଠାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ଏତେ ମତଲବ ସେମାନେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ, ଧାମରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ମିଳିଛି। ଆମେ କେତେ ମତଲବ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଟି ହୋଇ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପିଲା ଭକ୍ତମାନେ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାହା, ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ତାହା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ହରିନାମ ଜପନ୍ତୁ ଏବଂ ହରିଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି।
देख आपण केमिति जानिए कि आमे माया फसीजे एटा मध्य वर्णना अच्छी कि उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी कहते कि माया जी मायार फसी तार तीनोटी कष्ट हम आदि दैविक कष्ट आदि भौतिक कष्ट आध्यात्मिक कष्ट। आदि दैविक कष्ट मान कौन देवता मान द्वारा जो कष्ट निर्गत हुए जहाँकि भूमिकंप बात्या हठात हठात आसीजा ताकू आदि दैविक कहुए जहाँकि भूमिकंप बात्या मरुड़ी ए सबू एबे कोरोना कौन कोरोना मध्य आदि दैविक अटे कहीं बेसी पाप हो गला ये कलिजुग कौन कलिजुग गोटे पाप हो गला 25% पुण्य परा ओनली केवल 25% पुण्य आ 75% पाप अटे से हठात यही कोरोना भाइरस गोटे आदि दैविक जाऊँगी आदि भौतिक कौन आदि भौतिक कहले आम मतलब आमर दुख तो अच्छी मनुष्य जीवन तो दुखमय मनुष्य जीवन है दुखमय एड़ा गोटे जन्म मृत्यु चक्र अच्छी जी कि ये जन्म मृत्यु चक्र रू पार हम से ही हरिनाम धरिया को सुविधा सुजोग पाइपर जी चाहिए पार हो पारा जी चाहिए पार हो पारा ना जे पार हो पारा ना से जन्म मतलब से शरीर जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु हो कि शरीर त्याग हो पार शरीर अलग हो किंतु आत्मा गोटे ही आत्मा शाश्वत पार आत्मा केवे मृत्यु ना आत्मा जेमिति भगवान सेमिति आत्मा और भगवान मध्य पार्थक्य किसी ना आत्मा आउ भगवान शाश्वत अटे जमी आम भगवान को मारी पारे ना सेमती आत्मा मध्य मृत्यु ना मृत्यु आसे ना केवल आसे ना से जो आदि भौतिक जो मतलब कौन कीटपतंग एवं शत्रु मान द्वारा आघात हवा ताहले आम भावे कि मायार द्वारा आमर कर्म एमती आम एमती फल पाइले ताहा आदि भौतिक आध्यात्मिक कौन निजर शारीरिक मानसिक क्षेत्र में कष्ट आसिया ताले आध्यात्मिक अच्छे माया जदि फसीज ये तीनोटी कष्ट आसो ताले ये तीनोटी कष्ट आसिले आपण भाभी दियंतु कि मो मायार फसी जाइए मो मायार मुक्त होइबी जहाँकि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही नाम उच्चारण करिए जी माया फसिया चाहते यही नाम त्याग करूँ जी मायर मुक्ति होगा चाहते यही नाम को जप करूँ हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम जदि कौन से बोलते क्षमा करिए हरे कृष्ण।